الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی ہے گھر گھر، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں۔ عیدوں کی عید آئی، رحمت خدا کی لائی، جود و سخا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں۔ حوریں لگیں ترانے، نعمتوں کے گنگنانے، حور و ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں۔ جو شاہ بہر و بر ہیں، نبیوں کے تاجور ہیں، وہ آمینہ تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عطار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، دنیا میں ان کے دل بر تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ یہ سلسلہ صرف ایک زبان اردو ہی میں نہیں بلکہ دو زبانوں میں، بنگلہ میں بھی اور اردو زبان دونوں میں یہ سلسلہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی بنگلہ زبان میں ہمیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں اور خوشی کیسے منانی چاہیے، کس نے منائی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو کیا کیا واقعات رونما ہوئے، آئیے ہم بنگلہ میں سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ মাহ রবিউন নূর তথা রবিউল আউয়াল শরীফ যখন আসে, চতুর্দিকে বসন্তকাল যেন আগমন করে। মক্কি মদনী মুস্তাফা হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিওয়ানা ভাইদের অন্তরে আনন্দের ঢেউ খেলে। বৃদ্ধ হোক কিংবা যুবক, প্রকৃত মুসলমান যেন অন্তরের মুখ দিয়ে এটাই বলে যে ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়, আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়। যখন সমগ্র বিশ্ব কুফরি, শিরিক, পশুত্ব, বর্বরতার ঘোর অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল, ঠিক তখনই 12 রবিউন নূর এর রাতে মক্কায়ে মুকাররমায় হযরতে সৈয়দাতুনা মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এর মোবারকময় পবিত্র ঘর থেকে এমন এক নূরের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হলো যা সমগ্র বিশ্ব জগৎকে আলোকিত করে দিল। ভুলন্টিত মানবতা যার আগমনের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ছিল, তাজেদারে মদিনা আল্লাহর মাহবুব প্রিয় নবী হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত হয়ে এই পৃথিবীতে শুভাগমন করলেন। খাতামুল মুরসালিন রাহমাতুল্লিল আলামিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি অশান্ত হৃদয়ের শান্তির প্রলেপ হয়ে 12 রবিউল আউয়াল শরীফের সুবহে সাদিকের সময় জগতে শুভাগমন করেছেন এবং এসেই নিরাশ্রয়, পেরেশান, দুঃখী, আঘাতে ক্ষত বিক্ষত, স্থানে স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত বেচারা গরিবদের অন্ধকার রাতকে বসন্তের সকাল বানিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ
रबी नूर शरीफ तो क्या आता है, हर तरफ मौसम में बहार आ जाती है। मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बूढ़ा हो या जवान, हर हकीकी मुसलमान गोया दिल की ज़बान से बोल उठता है, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जब कायनात में कुफ्र, शिरक और वहशत व बर्बरियत का गुप्त अंधेरा छाया हुआ था, 12 रबी नूर शरीफ को मक्का मुकर्रमा में हज़रत आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा के मकान रहमत निशान से एक ऐसा नूर चमका जिसने सारे आलम को जगमग जगमग कर दिया। सिसकती हुई इंसानियत की आंख जिनकी तरफ लगी हुई थी, वो ताजदार रिसालत, शहनशाह नबूवत, मखज़न जूदो सखावत, मौसिन इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर मादर गेती पर जलवागर हुए। मुबारक हो कि ख़त्मुल मुरसलीन तशरीफ़ ले आए। मुबारक हो कि ख़त्मुल मुरसलीन तशरीफ़ ले आए। जनाब रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ़ ले आए। ख़ातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, सिराजुस सालिकीन, महबूब रब्बुल आलमीन, जनाब सादिक़ व अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करारे हल क़ल्ब मखज़ून बनकर 12 रबी नूर को सुबह शादी के वक्त जहां में तशरीफ़ लाए और आकर बेसहारों, गम के मारो, दुखियारों, दिल फिगारों और दर दर की ठोकरें खाने वाले बेचारों की शाम गरीबा को सुबह भारा बना दिया। मुसलमानों सुबह बहारा मुबारक, मुसलमानों सुबह बहारा मुबारक, वो बरसात अनवार सरकार आए। सुभान अल्लाह। 12 रबी नूर शरीफे আল্লাহর নূর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে শুভাগমন করার সাথে সাথে কুফর আর শিরিকের মেঘ কেটে যায়। ইরানের সম্রাট কিসরার প্রাসাদে ভূকম্পন হয় আর তাতে 14টি গম্বুজ ছিল, তা ধ্বংস হয়ে যায়। ইরানের যে অগ্নিকুণ্ড শত বছর ধরে জ্বলছিল, হঠাৎ করে মুহূর্তেই তা নিভে যায়, নদী শুকিয়ে যায়, কাবা শরীফ উল্লাসিত হয় আর মাথা নিচু করে मूर्तिगुलो उल्टे पड़े गेलो। 12 रबीउल नूर शरीफ को अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवा गरी होते ही कुफ्र व जुल्मत के बादल छट गए। शाह ईरान किसरा के महल पर जलजला आ गया, 14 कुंगरे गिर गए। ईरान का जो आतश कदा 1000 साल से शोला जन था वो बुझ गया, दरिया सावा खुश्क हो गया, काबे को वजद आ गया और बुत सर के बल गिर पड़े। तेरी आमद थी कि बैतुल्ला मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। आइए मजीद हम सुनते हैं। ताजदार रिसालत प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर पृथिवीते अनुग्रह और रहमत हये तशरीफ आनलेन और अवश्यई आल्लाह ताआलार रहमत अवतीर्ण हওয়ার दिनই तो आनंद उत्सवेर दिन हय। जेहेतु आल्लाह ताआला कलामे पाकेर 11 पारार सूरा यूनुसेर 58 नम्बर आयाते इरशाद फरमान, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल मन्नान कंजुल ईमान शरीफेर मध्य एर अनुबाद अनेकटा एरकम करें, আপনি বলুন আল্লাহরই অনুগ্রহ তারই দয়া এবং সেটার উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত এবং তা তাদের সমস্ত ধন দৌলত অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর রহমতের উপর আনন্দ উদযাপনের জন্য কুরআনুল কারীমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের আকা প্রিয় নবী जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर छेয়ে বড় আল্লাহর কোনো রহমত আর কিছু কি আছে? দেখুন কোরআন মজিদের অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান,
যার তর্জমা কনজুল ঈমান শরীফের মধ্যে অনেকটা এইভাবে হয়েছে, এবং আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি কিন্তু রহমত করে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য। सुभानअल्लाह। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, हमें बंगला में इस्लामी भाई ने बताया कि ताजदारी रिसाला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां में फजल और रहमत बनकर तशरीफ़ लाए, और यकीनन अल्लाह ताला की रहमत के नुज़ूल का दिन खुशी मनाने का दिन होता है, मुसर्रत का दिन होता है। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत, और इसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो इनके सब धन दौलत से बेहतर है। अल्लाह अकबर। रहमत खुदाबंदी पर खुशी मनाने का कुरान करीम हुक्म दे रहा है। और क्या हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी कोई अल्लाह तबारक व ताला की रहमत है? देखिए कुरान में साफ साफ ऐलान है, तर्जमा कंजुल ईमान, और हमने तुम्हें ना भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। আমার মদনী চ্যানেলের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বৃন্দ, হযরতে সৈয়দুনা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী আলাইহি রহমতুল্লাহিল কবি বর্ণনা করেছেন, নিঃসন্দেহে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের রাত লাইলাতুল কদরের রাতের চেয়েও বেশি উত্তম। সুবহানাল্লাহ। কেননা বিলাদতের রাত সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দুনিয়াতে শুভাগমনের রাত। যেহেতু লাইলাতুল কদর সরকারে মদিনা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত নিয়ামত রাজির একটি মাত্র রাত, আর যে রাতে সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত, তা ওই রাতের চেয়ে বেশি উত্তম যে রাত ফেরেশতা অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল 12 রবিউন নূর মুসলমানদের জন্য সকল ঈদের সেরা ঈদ। নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবীতে জল স্থলের মহান সম্রাট হিসাবে, যদি তিনি না আসতেন তবে কোনো ঈদই ঈদ হতো না, কোনো রাত শবে বরাত হতো না, বরং আসমান ও জমিনের যাবতীয় সৌন্দর্য ও শান শৌকত তিনি জানে জাহান হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক चरण शरीफेर धूलिर सदकाए हुए। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे बंगला में इस्लामी भाई ने बताया कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि बेशक सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शब विलादत शब कदर से भी अफजल है, क्योंकि शब विलादत सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में जलवागर होने की रात है, जबकि लैलतुल कदर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता करदा शब है। और जो रात ज़हूरे ज़ाते सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से मुशर्रफ हो, उस रात से ज़्यादा शरफ व इज़्ज़त वाली है जो मलाइका के नुज़ूल की बिना पर मुशर्रफ है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 12 रबीउन नूर मुसलमानों के लिए ईदों की भी ईद है। यकीनन हमारे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में शाह बहरो बर बनकर जलवागर ना होते तो कोई ईद ईद होती, न कोई शब शब बरात, बल्कि कोनो मकान की तमाम तर रौनक व शान इस जाने जहान रहमत आलमियान सयाह ला मकान महबूब रहमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की धूल का सदका है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आइए हम रबीउन नूर शरीफ
मनाने वालों के ऊपर क्या इनाम होता है। रबी नूर शरीफ जो मनाता है उसे कैसी कैसी बरकतें मिलती हैं, हम बांग्ला में सुनते हैं। সুবহান আল্লাহ। আমার মাদানী চ্যানেলের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনকারীকে আল্লাহ তাআলা কেমন কেমন নিয়ামত দেন। মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করবে আর সে নিয়ামত পাবে না। সুবহান আল্লাহ। আসুন এটা কিভাবে হয়, যে হযরতে সৈয়দনা আব্দুল ওয়াহিদ বিন ইসমাইল রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বর্ণনা করেছেন, মিশরে এক আশিকে রসুল থাকতেন, যিনি রবিউন নূর শরীফে আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জশ্নে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করতেন। একবার রবিউন নূর মাসে তার প্রতিবেশী ওই ইহুদি মহিলা তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের মুসলমান প্রতিবেশী বিশেষ করে এই মাসে প্রতি বছর কিছু নির্দিষ্ট দাওয়াতের আয়োজন কেন করে থাকেন? ইহুদি উত্তরে বললেন, এই মাসে তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে তশরিফ এনেছেন, এই জন্য তারা জশ্নে বিলাদত উদযাপন করে থাকেন। আর মুসলমানগণ এই মাসকে খুবই সম্মান করেন। এই কথা শুনে ইহুদি মহিলা বলল, আহ, মুসলমানদের এই রীতি কতই না সুন্দর, কতই না প্রিয়। এই মানুষগুলো তাদের রসুলের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসায় উদ্বেলিত হয়ে প্রতি বছর জশ্নে বিলাদত অর্থাৎ জশ্নে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করে থাকেন। ওই মহিলা রাত্রে যখন ঘুমালেন তখন তার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠল। সুবহানাল্লাহ। তিনি স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর একজন বুজুর্গ তশরিফ নিয়ে এনেছেন। তার ডানে ও বামে চারিদিকে মানুষের ভিড়। ওই মহিলা সামান্য অগ্রসর হয়ে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বুজুর্গ ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, ইনি হচ্ছেন শেষ নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি তোমাদের মুসলিম প্রতিবেশীর ঘরে যে জশ্নে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন হচ্ছে, সে কারণে তাকে খায়ের আর ভালো ও বরকত দানতে এবং তার সাথে সাক্ষাৎ দিতে এবং তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করার জন্য তশরিফ এনেছেন। ইহুদি মহিলা পুনরায় বলল, আপনাদের নবী কি আমার কথার উত্তর দিবেন? এই ব্যক্তি বললেন, জি হ্যাঁ। এরপর ওই মহিলা সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহ্বান করলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে লব্বাইক বললেন। এতে ওই মহিলা খুবই প্রভাবিত হলো এবং বলতে লাগলেন, আমি তো মুসলিম নই, তবু আপনি আমার আহ্বানে কেন উত্তর দিলেন? সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে বলে দেয়া হয়েছে যে তুমি মুসলিম হতে যাচ্ছ। সুবহানাল্লাহ। এতেই ওই মহিলা অতর্কিতভাবে বলে উঠলেন, নিঃসন্দেহে আপনি সম্মানিত নবী ও উত্তম আদর্শের অধিকারী। যে আপনার অবাধ্য হয়েছে সে ধ্বংস হয়েছে, যে আপনার সম্মান বুঝে না সে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত। এ বলেই কালেমাই তৈয়বা পাঠ করে মুসলিম হয়ে গেল। এরপর তার চোখ খুলে গেল, তিনি আন্তরিকভাবে সত্যিকার একজন মুসলমান হয়ে গেলেন। আর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন যে সকালে উঠে আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর প্রিয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জশ্নে বিলাদত অর্থাৎ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দ উদযাপনে কোরবানি করে দেব এবং খাবারের আয়োজন করব। যখন সকালে উঠলেন দেখতে পেলেন তার স্বামী খাবারের আয়োজনে ব্যস্ত। এতে তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ইহা কি জন্য করছেন? তিনি অর্থাৎ ওই মেয়ের স্বামী বললেন, এই জন্য খাবারের আয়োজন করছি
যে তুমি মুসলিম হয়ে গেছো। বিবি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কিভাবে জানেন? তিনি স্বামী বললেন, আমিও রাত্রে হুজুর আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মুবারকে হাত রেখে ঈমান এনেছি। আল্লাহ তাদের উপর দয়া করুন এবং তাদের সদকায় আমাদেরকেও মাফ করুন, আমিন বিজাহিন নবীল আমিন सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादरीन, हमारे इस्लामी भाई ने बंगला में बताया कि हज़रत सैयदना अब्दुल वाहिद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मिस्र में एक आशिक रसूल रहा करता था जो रबी नूर शरीफ में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खूब जश्न विलादत मनाया करता था। एक बार रबी नूर शरीफ के महीने में इनकी पड़ोसन यहूदन ने अपने शौहर से पूछा कि हमारा मुसलमान पड़ोसी इस महीने में हर साल खुसूसी दावत वगैरह का एहतमाम क्यों करता है? यहूदी ने बताया कि इस महीने में इसके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, लिहाजा ये उनका जश्न विलादत मनाता है और मुसलमान इस महीने की बहुत ताज़ीम किया करते हैं। इस पर यहूदन ने कहा कि वाह, मुसलमानों का तरीका भी कितना प्यारा है कि ये लोग अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर साल जश्न विलादत मनाते हैं। वो यहूदन रात जब सोई तो उसकी सोई हुई किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। ख्वाब में क्या देखती है कि एक हसीन व जमील बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, इर्द गिर्द लोगों का हुजूम है। इसने आगे बढ़कर एक शख्स से दरियाफ्त किया कि ये बुजुर्ग कौन है। उसने बताया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। आप इसलिए तशरीफ लाए हैं कि ताकि तुम्हारे मुसलमान पड़ोसी को जश्न विलादत मनाने पर खैर व बरकत अता फरमाएं और इनसे मुलाकात फरमाएं, नीज़ इस पर इज़हार मुसर्रत करें। यहूदन ने फिर पूछा कि क्या आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात का जवाब देंगे? उसने जवाब दिया, जी हाँ। इस पर यहूदन ने सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब में लब्बैक फरमाया तो वो बेहद मुतासिर हुई और कहने लगी कि मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर भी मुझे लब्बैक कहकर जवाब दिया। सरकार मदीना करारे कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से मुझे बताया गया है कि तू मुसलमान होने वाली है। इस पर वो बेसाख्ता पुकार उठी कि बेशक आप नबी करीम साहिब खुल्क़ अज़ीम हैं, जो आपकी नाफरमानी करे वो हलाक हुआ और जो आपकी कदर व मंजिलत ना जाने वो खाइब, वो खासिर यानी नुकसान उठाने वाला हुआ। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा, अब इसकी आँख खुल गई और वो सच्चे दिल से मुसलमान हो गई। उसने ये तय कर लिया कि सुबह को उठकर सारी पूंजी, सारी दौलत, सारा माल, सारा टका, सारा जितना पैसा मेरे पास है, जितनी पूंजी मेरे पास है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत की खुशी में लुटा दूंगी और खूब नियाज करूंगी। जब सुबह उठी तो उसके शौहर दावत ताम की तैयारी में मसरूफ था। उसने हैरत से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की दावत का एहतमाम कर रहे हैं? उसने कहा, इस बात की खुशी में दावत का एहतमाम कर रहा हूँ कि तुम मुसलमान हो चुकी हो। पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ? उसने बताया कि मैं भी रात हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्पर ईमान ला चुका हूँ। अल्लाह सवजल की उन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमदे सरकार से जुल्मत हुई काफूर है, क्या ज़मी क्या आसमां, हर समत छाया नूर है। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादरीन, आप भी तैयारी कीजिए। रबी नूर शरीफ का मुबारक महीना है। लाइटें लगाना, झंडे लगाना और इस तरह के रबी नूर शरीफ की तैयारी करना, ये कितनी बड़ी सादत की बात है। एक बार फिर ये सिलसिला शान मुस्तफ़ा लेकर हाजिर होंगे। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।